Halo, Susaman. Hari ini kita akan mempelajari Tagesablauf dan Trennbar Verben, di mana tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menafsirkan dan memproduksi tindak tutur terkait Tagesablauf dengan menggunakan ungkapan komunikatif atau Redemitel yang tepat. Baiklah, daripada bingung-bingung, kita langsung ke contoh kalimat Trennbar Verben ya, teman-teman. Nah, di slide ini saya mempunyai dua contoh kalimat Trennbar Verben. Nah, untuk kalimat pertama itu menggunakan kata kerja Trennbar yaitu uncommon. Uncommon sendiri itu berarti tiba, sedangkan common itu datang. Agak sedikit berbeda ya teman-teman ketika kata kerjanya diberikan awalan. Nah, selanjutnya uncommon uncommon itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama un dan disebut awalan atau prefix, sedangkan kata kerjanya itu common. Nah, kemudian di dalam kalimat ketika Trennbar Verben diterapkan, maka prefiksnya diletakkan di paling akhir dalam kalimat. Contoh, si kommt morgen an. Nah, prefiksnya diletakkan di akhir. Sedangkan kata kerjanya sendiri diletakkan di posisi kedua sesuai dengan aturan penerapan kata kerja di dalam bahasa Jerman. Kemudian artinya sendiri kalimat ini adalah dia tiba besok pagi. Kemudian contoh kedua yaitu anziehen. Di sini anziehen artinya memakai. Dia juga menggunakan awalan an. Nah, untuk kalimatnya sendiri, contohnya adalah ich ziehe meine Schlafanzug an. Saya memakai piyamaku. Oke, baik teman-teman. Nah, di slide ini saya menampilkan beberapa prefix dan verben yang sering digunakan. Ketika kata kerja tidak diberikan prefix itu artinya berbeda, agak berbeda ya ketika kata kerja tersebut diberikan prefix. Contoh, kata kerja stehen itu artinya berdiri. Sedangkan ketika kata kerja tersebut diberikan prefix atau awalan, itu artinya bangun. Aufstehen. Kemudian, contoh kata kerja Trennbar yang kedua adalah ausgehen, yang artinya keluar. Sedangkan ketika kata kerja tersebut tidak diberikan awalan, gehen sendiri artinya pergi. Kemudian contoh ketiga, anrufen. Ketika kata kerjanya tidak diberikan awalan, rufen sendiri artinya memanggil. Sedangkan anrufen ketika diberikan awalan itu artinya menelpon. Kemudian selanjutnya contoh untuk einkaufen. Ketika kaufen tidak diberikan awalan kata, kaufen sendiri artinya membeli. Sedangkan ketika ditambahkan ein, maka artinya adalah berbelanja. Nah, itu tadi yang saya jelaskan beberapa contoh kata kerja yang menggunakan prefix yang telah saya tampilkan. Kemudian, posisi kata kerja Trennbar dalam kalimat itu diletakkan di posisi kedua.
Nah, contoh rumusnya ya. Subjek plus verb plus objek plus prefix. Nah, di sini kata kerjanya diletakkan di posisi kedua dan prefiksnya diletakkan di paling akhir dalam kalimat. Oke, selanjutnya di slide ini saya akan menerangkan tentang Tagesablauf atau main Tagesablauf, yaitu kegiatan sehari-hari. Nah, di sini saya akan menerangkan kegiatan sehari-hari dari Olivia Wilson. Contoh, Hallo, ich heiße Olivia Wilson, ich bin 15 Jahre alt. Olivia Wilson berkata, ich möchte meinen Tagesablauf erzählen. Artinya, saya mau menceritakan kegiatan sehari-hariku. Um 5 Uhr wache ich auf. Pukul 5 saya bangun. Oke, undan dan selanjutnya selain aufwachen untuk mengungkapkan kata bangun, ada juga aufstehen. Contoh, 5:30 stehe ich auf. Pukul 5:30 saya bangun. Danach selanjutnya 6 Uhr gehe ich ins Badezimmer. Dan setelah itu pukul 6 saya pergi ke kamar mandi. Lalu 12 Uhr esse ich zu Mittag. Nah, artinya pukul 12 saya makan siang. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu spazieren gehen, artinya berjalan-jalan. Contoh, 16:30 gehe ich mit dem Hund spazieren oder mit meinem Hund spazieren. Pukul 4:30 saya pergi berjalan-jalan dengan anjingku. Abendessen, makan malam. Contoh, 19 Uhr esse ich zu Abend. Pukul 7 saya makan malam. Hausaufgaben machen, yaitu mengerjakan PR. Contoh, 20 Uhr mache ich die Hausaufgaben. Pukul 8 malam saya mengerjakan PR. Fernsehen, menonton. Contoh, before gehe ich ins Bett, sehe ich fern. Es dauert eine Stunde. Artinya, sebelum saya pergi tidur, saya menonton. Schlafen, tidur. Contoh, 10 Uhr gehe ich ins Bett. Pukul 10 saya pergi tidur. Nah, itulah tadi kegiatan sehari-hari ya untuk di dalam bahasa Jerman. Oke, sekian. Dankeschön. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.